Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en train de préparer une vidéo très importante sur l'audit, en particulier l'audit comptable. Cette vidéo s'intéresse à un sujet très important qui est le compte courant créditeur. Souvent, on ne maîtrise pas la différence entre les associés et la société. Un associé est un patron, c'est vrai, c'est lui qui possède la société, mais il ne peut pas utiliser la trésorerie de la société, c'est-à-dire la banque et la caisse, comme il veut. Le montant qu'il doit toucher, qu'il doit gagner de l'affaire, c'est ce qui va résulter de la fin d'exercice, la fin d'année. C'est à ce moment-là, c'est le bénéfice net à répartir qui lui revient. Mais au courant de l'exercice, il n'a pas le droit d'utiliser la trésorerie pour ses propres besoins. Souvent, surtout lorsqu'on est comptable dans une société moyenne, on se trouve devant des prélèvements faits par l'associé, entre parenthèses le patron, qui utilise les fonds de la société n'importe comment. Mais au niveau comptable, il faut faire très attention, il faut trouver une solution à ça. Vous ne pouvez pas refuser, et en même temps, vous ne pouvez pas laisser passer comme ça parce qu'il va y avoir un problème d'équilibre. Le plan de cette vidéo va se composer ainsi. On va commencer par parler un petit peu de la personnalité juridique. L'un des éléments très importants du droit des affaires qui va nous aider à bien comprendre cette relation entre associés et trésorerie de la société qui serait le deuxième point à traiter. Ensuite, nous allons passer par des dispositions juridiques, c'est-à-dire il y a une réglementation de cette relation entre l'associé et la trésorerie de la société. Pour terminer par le fonctionnement du compte courant créditeur. Et on commence par la personnalité juridique. C'est très simple. En droit, on fait la distinction entre une personne physique et une personne morale. Une personne physique, il a un nom, il a une adresse, il a un patrimoine, etc. Il a un numéro de carte nationale, donc il est identifié. Et en même temps, d'un autre côté, on parle de société qui a un nom, qui a une adresse. Non, c'est la raison sociale, l'adresse c'est le siège de la société. Il a un patrimoine, il a des biens, il a des créances, il a des dettes, etc. Donc, juridiquement, c'est une personne. C'est une personne juridique. Si vous avez affaire à une société, vous n'avez pas affaire aux associés, vous avez affaire à la société proprement dite. Qui peut être totalement distincte et indépendante des associés. Bien. Ce qui veut dire que entre la société et les associés, il y a une distinction fondamentale. Lorsqu'on parle de la société, on ne parle pas des associés. C'est vrai que les associés ont apporté des fonds, c'est leur argent, mais la société, il a un nom, il se défend tout seul, il a des représentants. S'il a des affaires
juridique à traiter au niveau tribunal, etc., on s'adresse, on attaque ou on se défend contre une société, pas contre une personne. Ce qui veut dire que tout ce qui est patrimoine de la société, d'une manière momentanée, si vous voulez, c'est pas du patrimoine de l'associé. C'est-à-dire, je voudrais dire tout simplement que l'associé, c'est comme s'il a donné naissance à la société, mais la société va se débrouiller toute seule avec ses propres fonds à travers un gérant. Le gérant peut être l'associé lui-même, un des associés ou l'associé lui-même, lorsqu'on parle de société à responsabilité limitée à associé unique, comme le gérant peut être aussi une personne étrangère, c'est-à-dire une personne qui n'est pas associée. D'accord? Donc, toutes les transactions de la société sont comptabilisées dans les comptes propres de la société et on ne doit pas confondre les besoins de l'associé avec les besoins de la société. Autrement dit, l'associé n'a pas le droit de faire des prélèvements, de retirer de l'argent de la banque, de la société. Il n'a pas le droit. Mais il a le droit d'alimenter la trésorerie. J'explique. Sharika a des problèmes. Un fonds de roulement. Parfois, dans certaines périodes de l'année, il y a des commandes, il y a plus de commandes que d'habitude. Donc, c'est des fonds. Donc, les fonds, l'associé peut les verser dans les caisses de la banque, ou dans les caisses de la société, dans le compte de la société. Mais, tout ce que peut faire l'associé, c'est retirer cet argent par la suite. Mais il ne peut pas utiliser l'argent de la société s'il n'avait pas déjà déposé, s'il n'avait pas déjà fait des dépôts. Nous allons se pencher sur cette relation associée-trésorerie. Comme je viens de dire, l'associé peut alimenter la trésorerie, mais comme prêteur. C'est-à-dire, c'est comme s'il a prêté de l'argent à la société. Ça n'a rien à voir avec le capital. C'est de l'argent qu'il doit récupérer par la suite. Donc, c'est une alimentation temporaire qu'il peut récupérer plus tard. Donc, c'est momentané. Et bien sûr, ce prêt peut donner droit à des intérêts. Il peut avoir des intérêts sur ses prêts. C'est comme s'il joue le rôle de la banque, si vous voulez. Bien sûr, il n'y a pas de frais, il y a beaucoup d'avantages dans ce sens. Alors, je mets les conditions pour avoir les intérêts. Premièrement, il y a des intérêts stipulés dans les statuts. Ces statuts confirment les avances en compte courant créditeur, c'est-à-dire les avances qui غيديروا les associés, راه عندهم الحق في des intérêts. هذه الشرط الأول. وخاص هذاك لو طو اللي غادي ابليكيو على هذوك لي فون يكون ان طو اللي هو قل من المارشي. ما يمكنش هو يسلف لا سوسيتي بحال اون بنك. لا راهو زعما بحال بغيتي تقول قريب راه يعني من لا فامي سي فو فولي. دونك خاص الطو دانتيري يكون فيه شويه ديال سوبليس. ولكن قانونيا حيت نقولوا اون سوسيتي يقدر يكون فيها 5 6 10 20 اسوسيي في لا اس اي ال. حنا تنهضروا هنا على لا اس اي ال، ما تنهضروش على لي بيرسون فيزيك، تنهضروا على لي سوسيتي. مزيان. دونك يقدر يكون من ان سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي ا اسوسي اونيك، ويقدر يمشي حتى ل 30 حتى بون. مزيان. دونك هذاك لوطو غيكون قل من المارشي، وذاك لوطو ما تيدارش اربيترير على لاجين تاعو، لا شاك اني المينيستير دو فينانس تدير واحد اون بوبليكاسيون سيركولير
وتحددوا فيه شنو هو لو طو دانتيري en se basant sur les bons de trésor. هذا دونك سي مابغيتش ندخل في لي ديتاي باش ما نعقدش الامور. Donc, à travers donc, les intérêts, les titres sur les bons de trésor, qui sont des obligations publiques, moi, je نعقد الأمور. هما اللي تيحددوا هذاك لو طو دانتيري. الطو دانتيري تيكون هابط، ماشي هو الطو دو مارشي. و بيان سور خاص هذيك لا سوسيتي يكون الكابيتال ديالها توتالمون ليبيري. تنعرفوا بأنه في لا كرياسيون دون سوسيتي تيكون ان كابيتال ديفيني. مثلا je sais pas 100 000 درهم وعندك الحق هو الكابيتال راه 100 000 وعندك الحق تبدا فيزيكمون بان ديبو ديال لو ان كار مينيموم لو ان كار تقدر تفيرسي لو ان كار ولي 3 كار تيبقاو يتسناو بلاتي فهمتي يعني القانون تيسمح باش هذاك لو كابيتال اللي كايتي ديسيدي في الاول le capital qui a été souscrit peut être exécuté, peut être libéré partiellement بالطرف ولكن minimum في الديبار يكون 25%. إلا كان الكابيتال n'est pas totalement libéré يعني باقي la souscription هي 100 000 والليبراسيون مثلا هي 30 000 يعني باقي ما كملناش في هذه الحالة ما عندكش حق لي زانتيري. لي زاسوسي ما عندهمش حق ياخذوا دي زانتيري الا داروا دي افونس اون كونت كورون الا فيرساو فلوس لا سوسيتي باش تدور الحركه ما عندوش حق في لي زانتيري. خاص الكابيتال بعدا يكون توتالمون ليبيري. ان شاء الله في دون اون فيديو دون اون بروشين فيديو نقدر ندير اون فيديو خاصه le droit des affaires dans ce sens, c'est-à-dire la constitution de société, le droit de société aussi, qui fait la société, création, libération, souscription, etc. Présent. Nous allons nous allons étudier ensemble les dispositions juridiques dans ce sens. Donc, première chose, l'associé peut prêter, mais il n'a pas le droit d'emprunter la société. Il verse les fonds pour dépanner la société, d'accord. ولكن حقا ياخذ من يمشي مثلا لا بنك وياخذ فلوس على اساس انه غادي يردهم سي انتردي. ولا تريزوري د لا سوسيتي قلنا ما خصوش يستعملها بور سي بوزوان بيرسونيل. الا بغى يروتيري الماكسيموم ديال هذاك الماكسيموم هو لو بري اللي دافع يعني الفلوس اللي دافع. هو دار ديفيرون فيرسومون مثلا ان توتال ديال 70000. إلا بغى يخرج إلا بغى ياخد فلوس ياخد في لا ليميت ديال 70000. Ce qui veut dire que il prête la société et il doit récupérer son argent au courant de l'année. ما يمكنش في لا فان يبقى هو تيسال لا سوسيتي. خصو au courant de l'année ياخد فلوسو. S'il y a les moyens, s'il n'y a pas les moyens, je pense يقدر يبقى ولكن سي à éviter. C'est à éviter par tous les moyens خصو ياخد فلوسو. Pour bien comprendre ce compte courant créditeur, nous allons partir d'un exemple, un exemple pratique. Un premier dépôt a été effectué par l'associé pour un montant de 80 000. Le montant de 80 000, je l'ai mis en vert. En vert, c'est là. Et automatiquement, nous allons créditer le compte courant. Voilà, 80 000. Pour la contrepartie, trésorerie. يعني يدخل la banque, il يكون la banque. D'accord? Donc, فلوس دخلوا la banque pour 80 000. Et en attendant, c'est un crédit pour
c'est un emprunt pour la société, c'est un prêt pour l'associé. Ensuite, il a fait un retrait par chèque bancaire, donc il a retiré de l'argent. Alors regardez ce qui va se passer. Il a retiré combien? Il a retiré 100 000. Donc on va débiter le compte courant associé 100 000 et on va créditer la banque. البروبليم هنا هو انه ولا عندنا سول ديبيتور. داكور، يعني ولات لا سوسيتي هي اللي تتسال لاسوسيي. اوترومون دي لاسوسيي مسلف من عند لا سوسيتي 20 000 ce qui est interdit. Donc il a prélevé tout simplement 20 000. 20 000 هي اللي خداها دابا sans contrepartie. D'accord. Là c'est une situation qui n'est pas normale. Donc au courant de l'exercice ما تتبانش هاد لا سيتياسيون حيت مع لا كونتابيليتي. اش دار هو؟ بار لا سويت الى حقا الى اليمونتي لا كاس، مشى لا كاس وفيرسا 30 000. ها هي 30 000 كونت كورون بحال هو مفيرسي. ها هي هنا 30 000 وها لا تريزوري 30. دخلت 30 000 بيان سور. هنا دخلت لا كاس، انا درت لو ميم كونت دو تريزوروري 51 سيتادير راه فيه لا كاس وفيه لا بونكير بور سامبليفي بلا ما ندير ان اوتر كونت، ان كونت بونكي ان كونت كاس، المهم بجوج مرات سي لا تريزوري. دوكا شنو دار؟ الى فيرسي 30 000 ها هي، او ميم طون لو كونت كورون كريديتور ولا كريديتور ب 10 000 سيتادير ولا تيسال الشركه 10 000. ولكن هنا قضيه فيها يقدر يكون فيها شويه تخلويض. هاد لاكاس الفلوس يدافع في لاكاس، فين هما هاد الفلوس اللي دافع في لاكاس؟ في لا بونك راه تبقى اون تراس، ولكن في لاكاس يا با دو تراس. وعندك لو كونت كاس وهاد لو كونت كورون كريديتور اسوسي كريديتور هما لي كونت اللي تيحكروا عليهم في لوديت. في لوديت باسكو سو سون دي كونت اللي تقدر يلعب فيهم الانسان، تكون فيهم شي تخلويضه ديفيسيل باش ديتيكتيها. إلا مشينا لاكاس واش غنلقاو فعلا 30 000 محطوطة في لاكاس. ودائما في لو كونت كاس راه داكشي اللي كاين في لاكاس غيالمون راه ماشي هو اللي كاين في لا كونتابيليتي. متيدارش ان ايطا دو رابروشمون دو لاكاس. يقدر يدار في لي غروند سوسيتي وي، مي با او جور لو جور. يقدر يدار في لي بونك سي اوبليغاتوار حيت ليسبيس خدام بزاف، مي او نيفو دو لا سوسيتي لو كونت كاس راه غير في لا كونتابيليتي، غير في لي دوكيومون، غير في لي كونت. ولكن في سكيه في لا رياليتي راه ما هذاكشي. علاش بعض المرات في الاخر غنشوف هذا في لا فيديو اللي غادي ندير لكم على لوديت، بعض المرات يخرج لا كيس كريديتور، كونت كاس كريديتور، سيتادير خارجين من لا كيس اكثر ما داخل لا كيس، سكي انورمال. دابا تيبقى داك التخلويض والتخربيق ما تيضبطوش هذاك الشيء، في الاخر ملي تيجيو يخرجوا لا بالونس يخرج فيها لا كيس كريديتور. وسيرجع كيفاش كريديتور كيفاش خارجين الفلوس اكثر ما داخلين، سكي انورمال. هنا كاين مشكل. هذاك علاش انا بغيت نركز على هاد كونت كورون كريديتور، وغادي نركز من بعد ان شاء الله في فيديو بروجين على لي كونت انترميديير، لي كونت دو ليزون، كونت تمبوريل، كونت اتونت، باش من بعد عاد ناتاكيو ان كادو ديت براتيك تري انتريسون. فوالا دونك في الاخر خرج عنده ان سولد كريديتور. دابا هو تيسال الشركه 100 000 سولد كريديتور، داكوغ. ولكن شكون اللي ضمن لينا حنا، وشكون اللي شنو هي لا بروف بانه فعلا راه هاد 10 000 راه دافعها هو؟ يقدر هذيك 30 000 ديال لاكاس ما كايناش كاع اصلا، غير بور ايكيليبر، غير باش ما يخرجش لو كونت كورون ديبيتور، compte associé compte courant débiteur. Voilà, donc c'est un exemple très simple. J'ai essayé de simplifier les choses comme d'habitude et j'ai essayé d'être pratique et professionnel. كيف ما العادة حنا في هاد لا chaîne كاع لي فيديو اللي que je publie ce sont des vidéos pratiques professionnelles à 100%. Et on arrive à la fin de la vidéo. نتمنى نكون في المستوى ونكون شرحت داك الشيء بطريقة très simplifiée, d'accord.
J'ai essayé d'être le plus simple possible. Bien sûr, je m'adresse surtout aux lauréats, aux débutants, ceux qui n'ont jamais fait la pratique, et même ceux qui ont fait la pratique, parce que parfois il y a des éléments qui manquent, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de bien comprendre. Voilà, alors je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo sur les comptes d'attente, comptes de liaison, pour attaquer par la suite une vidéo sur l'audit. Ça va être la première vidéo sur l'audit et vous allez voir que c'est toujours très très intéressant. Donc je vous demande de bien suivre et Inch'Allah nous allons apprendre beaucoup de choses. Merci et à la prochaine.